Okay, Assalamualaikum. Good evening. Waalaikumsalam, madam. Waalaikumsalam. Ay, semua okey kah? Alhamdulillah okey. Alhamdulillah okey, madam. Dalam college buat apa ya tiap-tiap hari? Selain daripada pergi kelas. Makan. Assignment. Tidur. Ay, tidur lah yang paling best ya. Mantap. Ni mau sambung lagi ni 2 minggu lagi. Ya, madam. Yap Ya. lah. Sambunglah tidur lagi. Apa assignment kamu Ya, kan? madam. Yang kamu punya apa? Lab report sudahlah. Yang apa tu? Task tu kan? Yang predictable yang saya dah check draft kamu tu. Yang tu buatlah yang yang terbaik, yang the best yang kamu boleh buat. Sebab bukan apa, saya risau. Kamu tahu kan last batch punya final exam SEM tu tiada kan? Ya, madam. Jadi semua markah tu diambil dari markah ni lah, dari markah assignment, dari markah lab test, lab report semua tu. Jadi tak tahu, saya pun tak tahu. Saya bukan mahu buat spekulasi macam, tapi ada kemungkinan juga kan macam tu kan. Sebab nanti dia sambung sampai November. Kita pun tak tahu lepas November tu apa lagi. Nanti dia sambung. Nanti tiba-tiba examnya pun kita tak tahu. Kamu punya muat pun sampai sekarang pun tak tahu lagi tarikh muat tu. Masalah macam ni lah. Jadi kalau ada apa, markah assignment kamu semua tu okey, bukan saya cakap untuk subjek saja, semua subjek. Sebab kalau dia cancel exam, dia cancel untuk semua kan. Kita pun tak tahu. Ada kemungkinan ada exam, ada juga kemungkinan tiada exam. Jadi kalau ada assignment tu buatlah yang elok-elok semua tu. Okey? Okey, madam. Ya, kalau tak faham apa-apa, tanyalah. Sebab kami pun, macam saya di luar ni pun tak boleh juga masuk dalam college ni. Kalau kamu, semua subjek pun sama macam tu, tak faham tanya je terus. Sebab kita memang kena teruskan juga ni sampai habis semua silibus kita. Okay ya? Okay, so saya mulalah ni. Untuk actually yang saya tunjuk dengan kamu tu, yang ada soalan tu, yang tahun berapa sudah tu, lama sudah tu. Ini 2007, 2008. Ini terlampau lama. Saya tengok balik dalam silibus tu, dia macam dah tiada sudah ni. Sebab dalam silibus kamu, setiap soalan tu paling banyak markahnya 10. Jadi dia tak akan tanyalah molekul yang sangat panjang macam ni. Ada lebih daripada satu central atom yang perlu hybrid. Terminal pun perlu hybrid juga ni. Sebab tu ada 15 markah. So kita tak bincang yang ini. So saya ambil yang latest punya soalan ni. Soalan yang dari last year punya. Okay, soalan yang ini pun macam saya rasa kamu pun faham juga ni. SF4. So illustrate the hybridization of the central atom using orbital diagram. So soalan yang latest ni semuanya markah paling banyak 10 lah. Yang ini 7. Okay, show and label the overlapping of orbital in the molecule. So actually yang ini yang semua yang kita buat tu. So mula dari first step, draw Lewis structure sampai orbital overlap dengan dia punya apa tu, ending tu lah, arrangement semua tu. Okay, so kita bincang yang ini dulu. Tapi yang ini tak ada charge kan? Okay, SF4. So first step, Lewis structure. SF4. So sulfur 6 sulfur plus 7 times 4, 24, 30. So attached to 4F.
Nampak clear ke kalau pakai hitam ni? Atau Madam, Madam. 130. Madam Apa? bukan 34 kan, Madam? Hah? 34. 34. Okey, betul. 24, ya. 6 times 4, 24. 32, 34. Okey, 34 dah. Okey, so daripada Lewis structure ada 4 sigma plus 1 lone pair. So total is 5. So 5 is sp3 D. Okay, so sp3D is arrangement sp3D 5 arrangement Trigonal bipyramidal kan, Madam? betul, trigonal bipyramidal. Molecular geometry ada satu lone pair. Seesaw. Betul. Seesaw. Okay, now kita buat dia punya hybridization process. So start with ground state of sulfur. So sulfur period 3, 3s, 3p. So 6 valence electron, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, do we need to excite electron? Perlu excite electron? Perlu, Madam. Okay, berapa elektron kita perlu excite daripada 3p and 3s ataupun satu je? Satu je, Madam. Okay, so satu je. Dua. So yang ini saja yang kita perlu Dari excite. S, satu dari P. Yang ini je yang perlu excite pergi 3D. So yang 3s ni remain because yang ni akan represent lone pair kan? Okay, so meaning sekarang ni ada satu yang tinggal. So kita ada sini. Yang ini yang kita excite. Okay. Oh, saya lupa lah tadi. Belum. Oh, sudah. Hybrid. So hybrid sp3d. So hybrid state. So 1s hybrid with 3p and 1d. So ada left 4 empty 3d orbital. So sini 1, 2, 3, 4. So sp3d. Kena cakap empty lah tu, Madam. Kalau tak tulis empty, kamu nak tulis apa ya? Tulis 3D je and then 4 orbital kosong. Yang kosong tu. Boleh juga. Yang tu tak ada markah tu selalunya tu. Tak apa, boleh juga tu. Okay, then pergi apa lagi? Oh, sudah. Drawing. Mana mau lukis Seesaw. Seesaw, trigonal bipyramidal. Saya lukis di mana ya mau lukis ni? Sini ke? One, two. One. Oh, tak boleh lah. Tak muat ni. One, two, 3. Okay, so sulfur. So seesaw meaning kita replace satu sini dengan lone pair. So this one is lone pair. Okay, ini seesaw kita. So this one 4 ni overlap dengan 4 fluorine.
So 4F. Madam tidak necessary begitu kan? Asal Macam boleh mana? nampak itu seesaw kan? Kamu nampak seesaw kan sini dengan Sebab sini kan? saya Ya. kasih dia inverted. Boleh. Macam ni Boleh kan? juga kan? Macam ni. Sini. Ya, asalkan kamu nampak dia seesaw. So kalau macam ni, lone pairnya sini kan? Kejap. Lone pairnya sini. Oh, saya faham. Kamu nak bagi di lone pair dia di atas ke? Ya, Boleh. Kejap. Boleh. jadi dia macam starfish. Nah, betul. Starfish. Macam ni. Nampak sikit. Okay, betul. Okay, better lah. Betul. Macam tu. Okay, so overlap dengan berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Okay, so this one fluorine. Fluorine, p orbital. So p orbital fluorine. F. So overlapping. Ada. Then label sigma. Sigma, and sigma. So this one is sulfur. Okay, sulfur type of hybridization is sp3d, sp3d, so sp3d, sp3d. Better kamu lukis besar lah sikit, nanti senang mau tulis sp3d. Okay, then arrangement. Trigonal bipyramidal, 3D. shape, molecular geometry ataupun shape, seesaw, bond angle. Bond angle is, berapa bond angle? Seesaw. Less than 90, less than 120. Okay, so yang ini dari last year punya, dia nak satu lagi ni, class of molecule ni ialah AB4E. Ada markah juga ni untuk kelas. Lagi show and label all the 5 sp3d orbital, sudah, sini 5. Kemudian show all the pair electron, okay, pair electron yang di dalam overlapping ni. Kemudian lagi label 4 p orbital 90, of, less than 90 kan, madam? ya, less than Less 90. than 90 axial and less than 120 equatorial. Betul. Equatorial axial, betul. Lagi apa lagi ni? Label sigma, so ada 4 sigma, yes, 4 sigma. Label untuk S dah, label 4 untuk F. Okay, so that's all. Ini 7 marks ni. Okay kan? Madam, Hmm. bila masa kita boleh kan yang ni kan dia P kan, P orbital. Macam mana kita membezakan dia ni S orbital ataupun P orbital? S orbital hydrogen saja, S orbital. Oh, jadi hidrogen jalan yang bulat-bulat di ujung tu kan? Ya, Jadi yang lain dumbbell. ya betul. Kamu kan tulis dia punya apa tu? Electronic configuration, kamu tahu dia blok mana kan? Ya, SPDF notation ya. SPDF notation tu. Dari situlah kamu tahu dia S ke P. Tapi kebanyakannya memang hydrogen. Saya rasa hydrogen ya. Yang lain tak ada contoh yang S selain daripada hydrogen. Yang lain memang P je. Macam ada lagi selain hydrogen satu. Tapi Yang entahlah. group, yang blok S. Blok S mana ada lagi saya rasa hydrogen je. Oh, saya lah yang salah buat hari itu. Sebab apa ni yang blok S kan, sebenarnya tu metal kan? Metal mana ada, yang overlapping ni semuanya covalent. Kalau metal
dah jadi ionic kan? Ionic. Kecuali Oh. hidrogen lah. Jadi yang lain ni memang dumbbell lah. Ya. Dumbbell, betul. Okay. Okay. So, kita proceed yang lagi, yang ini, ion. Ion ni, lukis structure CN minus ya. Yang ni 10 markah ni pun lama ni, tahun 2006-2007. CN minus, so lukis structure, so first step. Structure CN minus, CN minus. So carbon 4 plus nitrogen 5 plus 1, so total is 10. C, D triple bond, 2, 4, 6, 8. Okay. So because of ada negative charge, so kita calculate lah formal charge. So formal charge for nitrogen 0, for carbon 1, 2, 3, 4, 5. 4 minus 5, negative 1. Okay, then hybridization for ada berapa ni? Carbon. Okay, ini contoh yang dia perlu hybrid untuk nitrogen. Ini contoh yang lama-lama ni pun dia akan tunjukkan hybridization untuk terminal atom ni. So carbon ada Middle atom dia nitrogen in this case. Ya, betul. Carbon actually dia more electropositive than nitrogen, tapi sekarang ni dia charge, formal charge dia negatif kan. So actually CN minus ni is not stable lah. So carbon formal charge, ada 1 sigma plus 1 lone pair. 1 lone pair, so dia adalah 2, so sp. Terminal atom, okay, ini yang last time punya syllabus. Terminal atom yang perlu kita show hybridization ialah nitrogen and oxygen. So semua terminal atom yang lain, yang ni last syllabus yang punya ni. So kalau dia ada sini nitrogen, so ini pun kita perlu tunjukkan dia punya hybridization. So kita count number of lone pair and sigma pun sama, 1 lone pair, 1 sigma. So sp untuk then kamu ingat last time kan saya ada cakap kita ada hybridization between hybridization ada 3 between pure orbital and pure orbital. Pure orbital and pure orbital tu macam contohnya H and Cl. Pure dengan pure. Hydrogen shape-nya spherical, Cl shape-nya Cl. Dumbbell, madam. Dumbbell. So macam ni. Hydrogen S. Ini pure dengan pure Cl. So bentuknya macam ni. Lagi satu pure. Maksud dia pure tu apa macam? Pure shape of hydrogen. Oh, dia tidak payah tukar shape. Ya, dia tak ada macam yang kita buat proses tu, yang kita perlu hybrid state semua tu tiada. So ini pure hydrogen S, pure Cl, P macam ni. Kemudian yang kita belajar, yang selama ni tu kita belajar pure and hybrid. Yang central atom tu hybrid kan? Central atom hybrid. Kemudian overlap dengan terminal atom tu pure. Terminal yang pure. So yang kedua. Yang ketiga ni hybridization. Ya. Jadi kalau ada solan yang pure and pure tu, yang ground state, excited state semua tu pun kena macam biasa. Yang tu tak perlu. Ya, sebab terus. yang kalau ada soalan yang pure-pure ni, kamu just tulis dia punya ground state je untuk dua-dua tu. Oh, okay. Okay, then ada lagi satu yang hybrid and hybrid. Hybrid and hybrid ni meaning selain daripada selalunya kita akan hybrid untuk central atom je. Tapi this time dia terminal atom pun perlu hybrid. Okay, inilah contoh ni, CN minus ni. Between, overlapping between dua yang hybrid and hybrid. Madam, yang pure sama hybrid tu macam mana lagi?
Pure and hybrid ni yang kita belajar yang semua contoh yang kita dah tunjuk. Pure and hybrid ni. Yang kita buat selama ni, kamu buat ground state, excited state semua tu kan. So yang tu kita buat untuk terminal atom, central atom saja kan. Oh, okay. So, So ya, terminal atom dia pun pure lah. ya, terminal atom pure. That's why yang tadi kawan kamu tanya tu, yang sama ni, macam yang ini. Yang ni. Terminal atom memang pure. Fluorine, macam mana kita tahu dia P? Sebab dia di blok P. Kita tak buat proses untuk fluorine kan? Yang number 4 ni. Ya. Ya, yang number 4 ni kita hanya buat untuk central atom. Meaning, kalau kita buat proses ni, dia ialah hybrid orbital. So, kita hybridkan untuk central je. Terminal ni semua yang pure. Oh, I see. Okay, Ah. okay. So, kalau yang ini hybrid and hybrid, meaning kita perlu buat proses untuk kedua-dua tu. Untuk CN pun dan untuk C dan untuk N. So, yang inilah contoh, ini syllabus yang dulu ni. Saya tunjuk contoh untuk CN minus. Meaning kita perlu determine type of hybridization semua tu lah untuk central and terminal atom. Dua-dua. Okay. So, tadi kita dah lukis Lewis structure. Okay, so kita dah determine SP untuk dua-dua tu, terminal and central. Okay, then so kita tahu SP dia adalah linear. So linear for carbon. So SP pun sama, linear for nitrogen. Okay, 180. Okay, then process hybridization. So start with carbon dulu. So ground state. Okay, because carbon with negative 1 charge. So kita akan mula dari ground state of carbon. Carbon saja yang without charge. So carbon 2s and 2p. So carbon 4, 1, 2, 3, 4. 4 carbon. So according to Lewis structure, so kita ada 3, apa sudah tu? 1 sigma, 2 pi. Okay, so 1 sigma and 2 pi. Kemudian satu lone pair. So kita perlu excite atau tidak elektron ni? Kita perlukan berapa single elektron? Oh sorry, belum lagi ground state. Patutlah tak cukup. Ground state for carbon minus. Okay, because carbon sekarang charge-nya minus. Sorry ya, terlupa. Then 2s, 2p. So for carbon, dia receive 1 electron jadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay dah, betul sudah ni. So then excited state. Perlu excite elektron? Tidak, madam. Okay. Ngam sudah ni. Kita dah ada 3 unpaired elektron untuk overlap form 1 sigma, 2 pi. So tak perlu excite elektron. So just copy. So 1, 2, 1, 2, 3. Okay, then hybridized state for carbon minus is SP. So meaning S and P. So S and P. SP. So dua lagi ni ialah unhybridized. Unhybridized ni yang akan form 2 pi bond. 6 kan? Okay, then proses yang sama. Okay, but this time untuk nitrogen. So ground state for nitrogen. So because nitrogen formal charge-nya 0, so tak perlu dua kali lah. So nitrogen 2s, 2p, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So perlu excite elektron. Nitrogen perlu excite elektron. Tidak, madam. Okay, tak perlu. Sebab dah ada 3 unpair supaya boleh form 1 sigma 2 pi. So just copy then hybridized state for nitrogen. So S and P, S and P. So SP. So ada 2 left
unhybridized. So unhybridized ni akan form 2 pi bond. Okay, so that's why yang untuk yang dulu-dulu punya syllabus memang banyak markahnya sebab macam ni lah. Ada dua kali punya proses sebab terminal atom pun perlu hybrid. Then kita ada drawing dia, orbital overlapping. Orbital overlapping. So linear for carbon and linear for nitrogen. So carbon minus then untuk nitrogen, this one nitrogen, so overlapping sigma, so nitrogen sp, so carbon pun sp and sp. Okay, then kita ada 2 pi. Oh, lupa. Lone pair untuk carbon and lone pair for nitrogen. So lone pair di sini. Okay, di kawasan yang linear tu. So kita ada 1 untuk form the first pi bond. Aish. Rasa tak boleh lukis sudah ni. Okay, then the second one untuk form another pi. Okay, tadi saya label untuk carbon tu SC minus. Tapi kalau kamu tak nak dia label SC minus pun boleh. Tapi kamu buat satu bracket besar-besar di luar tu, kamu letak minus. Okay, then endingkan dengan arrangement semua tu lah. So arrangement untuk carbon linear, untuk nitrogen pun linear, molecular geometry untuk dua-dua pun linear. Then bond angle 180. Okay, type of hybridization dua-dua pun SP. Okay, so itu je untuk Madam, kalau takut pi bond punya line tersentuh yang line tu, boleh kasih curve dia. that's why yang saya lukis before ni saya curve dia. Dia tak boleh kalau rule untuk drawing tak boleh overlap kan? Ya. Madam, Mhm. macam mana kita mau tahu yang kita kena buat untuk both atoms? Macam ni kan dua-dua atom. And previous questions kita guna satu saja. Satu atom saja untuk yang Ya, actually Ya. yang ini syllabus yang lama ni, syllabus yang dulu. Ini sebab ini saya terletak dalam kamu punya notes kan. That's why saya tunjuk juga ni contoh yang pure and pure orbital overlapping. Yang syllabus yang latest ini, yang syllabus kamu lah, yang 5 years yang terbaru ni, dia hanya overlapping between pure and hybrid macam yang kita dah buat selama ni tu. Oh, so this is old syllabus. Cuma Madam mau kasih tahu lah. Ya, sebab saya dah tertunjuk tadi tu. Untuk Oh, CM I minus see. ni. Okay. Thank you, Kenapa Madam. Madam buat tu bracket, sedangkan tu carbon atom Ya. tu di ion sudah. Saya cakap tadi kalau kamu tak nak buat tu kan, mana-mana lah. Kalau kamu buat di dalam ni, sebab ni pun macam tak nampak saya punya charge tu. Oh, hilang sudah pula. Oh, advisable buat tu bracket lah. Ya, yang better minus di luar lah, besar-besar di luar. Kecuali kamu lukis drawing overlapping kamu tu besar, nanti bila label kamu nampak lah charge tu. Depends lah, daripada kamu lah. Kalau better bracket lah kan? Ya. Okay, so untuk 4.3 saya rasa ini je. Maybe untuk ion, kalau ada pun keluar yang latest syllabus ni, dia tak akan minta hybrid untuk terminal lah. So dia akan minta untuk central je. Sebab ini yang syllabus yang lama ni.
Madam, jadi final description dia kena dua-dua juga untuk carbon Ya, ion. that's why lah markah dia banyak yang dulu punya syllabus ni. Semua pun. Dua-dua. Arrangement, molecular geometry, semua untuk dua-dua. Yang Okey. ini berapa markah ni? 10. Tapi terlampau banyak kan? Kita perlu buat terlampau banyak ni untuk 10 markah. Macam 15 markah punya working. Betul, macam 15 markah punya. Sebab dua-dua pun kita hybrid dia. Dua-dua pun kita kena describe. Okay, so ada apa-apa lagi mau tanya untuk 4.3? Faham, Madam. Okay, saya endedkan di sini, habis sudah ni 4.3. Untuk ada half an hour lagi, so saya nak sambung untuk 4.4. Okay, 4.4 tak ada lukisan. Ada lukisan ke? Okay, ada sudah ni. Okay, 4.4 is about, kejap, salah notes ke? Oh ya, betul. Ini tentang intermolecular force and attraction. Actually dari kamu punya power sheet tu ada satu last column tu kan untuk intermolecular force. So before this kita belajar covalent bond, ionic bond semua tu. Okay, so kita ada covalent, ionic dengan apa? Dative bond. So bonding ni semua ialah bonding between, kalau covalent between apa? Non-metal. So non-metal and non-metal share electron. For example, between H and Cl. So yang ni kan, this one ialah covalent. Ionic between metal and metal. For example, between Na. Bukan metal and non-metal kan? For ionic. Metal and non-metal. Aduh, metal, non-metal. NaCl kan? Metal and non-metal, betul. So, cation and anion. Okay. So, this one. Okay. Then, dative bond pun sama. Actually, dative bond ni pun covalent kan? Okay. Madam, untuk ingat balik tu dative tu yang satu tu atom je kan yang share electrons. Only one kan? Ya, satu atom saja yang provide elektron untuk share. Both electrons. Okay. Okay. So, actually ini saya mau buat intro untuk yang the next chapter ni. Kita pada dative ni. Okay. So, kalau ada between two atom, dia ialah covalent. Ataupun between two atom, dia ialah ionic. Okay. So, this one we call as this one. Intramolecular, meaning di dalam molekul tu. So, molecule of HCl between hydrogen and Cl, okay, bondingnya we call as covalent bond. Okay, between Na and Cl, between these two atom, the bonding we call as ionic bond. Kalau between two HCl molecule, macam ni. Between NaCl molecule, okay, this one we call bondingnya apa? For example, in H2O, hydrogen, oxygen. Yang ni covalent kan? Covalent, ni covalent bond. Covalent. H2O. Ni pun sama, covalent bond. Okay, kalau kita arrange molecule of H2O, okay, close to each other, so meaning dia akan ada interaction between one H2O molecule dengan another H2O molecule. So this interaction we call as intermolecular force. Okay, force antara molekul. So kalau kamu separate
Okay, bagi heat kepada this molecule, intermolecular force ni yang akan break bonding. Okay, bonding antara H2O dengan another H2O molecule. Bukan bonding antara H dengan O. So, covalent ionic bond ni intramolecular force sangat kuat. So, tak boleh putuskan bonding dia dengan hanya bagi heat yang rendah ataupun boil untuk putuskan intramolecular force. So, yang kita break bonding tu ialah between molecule. So, daripada ice boleh jadi water, daripada boleh jadi liquid, kemudian daripada liquid boleh jadi vapor. So yang tu ialah intermolecular force attraction yang kita overcome. Intra tu yang dalam tu molekul. Betul. Intra ialah covalent and ionic. So intra is ni sangat kuat compared very strong compared than intermolecular force. Okay, for example macam ni. So kita ada H and Cl, hydrogen Cl. Okay, so between H dengan Cl, kita akan jahit dia. Okay, guna benang dengan jarum ni. Okay, so yang ini ialah intra. Between two atom ni, okay, di dalam. Intra meaning dalam satu molekul. Intramolecule, dalam molekul. So between HCl and another HCl, kita guna velcro yang zap-zap tu, velcro tu untuk bondedkan dia. So bila kamu tarikkan this arrangement of molecule, yang cepat putus ialah yang mana? Yang ini kan? Yang senang terbuka. Ya, Ya, yang inter. yang guna velcro tape ni. So meaning yang intermolecular force, okay, sangat lemah. Weaker than intra. So untuk yang kita jahit ni, ini sangat kuat. Okay, kita boleh putuskan dia tapi perlukan heat ataupun yang sangat tinggi. So intermolecular force attraction, okay, between molecule, intramolecular yang covalent ionic tu. Yang covalent. So yang sekarang ni kita akan overcome, kita akan cover untuk intermolecular force. Intra ni kita dah cover hari tu, covalent ionic tu. Okay, so learning outcome, describe two type of intermolecular force we call as van der Waals force and hydrogen bond. So ini in general van der Waals force. Van der Waals force divide into two, dipole-dipole and London force. Dipole-dipole is actually permanent dipole. Kenapa dia permanent? Okay, di itu means ada two charge, dua kutub, two opposite charge, satu positif, satu Yang macam negatif. polarity tu. Ya, yang polar tu. Okay, actually dipole-dipole force ataupun permanent force ni exist in polar molecule. So that's why dia ada dua yang different charge yang kita belajar hari tu kan, polar molecule tu. So then the next one, second one, London force ataupun we call as dispersion force. Ada juga buku dia gabung dia dua-dua ni dipanggil London dispersion force. Okay, actually kita prefer this one lah, London force ataupun dispersion force. So this one ada dalam semua molekul. Actually dalam non-polar molecule lah. So the second one, hydrogen bond. So hydrogen bond pun sama. Dia actually one kind of dipole-dipole force. Okay. Okay, strength of intermolecular force weaker than intramolecular force. So this one yang macam dari intro tadi, so yang ini ialah intramolecular force stronger than intermolecular force. Okay, for example untuk when a molecule substance change state, the atom are unchanged. Okay, meaning walaupun dia berubah daripada solid pergi liquid, liquid pergi gas, dia tetap bonding antara H dengan Cl tu, between atom tu ialah covalent. Yang berubahnya ialah intermolecular attraction, intermolecular force.
Okay, so this one untuk putuskan intermolecular force between these two molecule of HCl, kita perlukan 16 kilojoule, which is lower compare than untuk break bonding intra covalent bond. So we need 400 kilojoule. So definition for intermolecular force, selalu kita guna short form as IMF, intermolecular force. Okay, attraction force between atoms. Okay, atoms meaning ada dua atom, Cl. Okay, between atoms and molecule. So satu molekul dengan molekul yang lain ataupun satu atom dengan atom yang lain. From electrostatic interaction. So strength of intermolecular force responsible for the physical properties. Yang ni yang macam kita cerita tadi, kalau daripada solid change to liquid, liquid change to vapor, okay, because of kita boleh overcome the intermolecular force between molecule. So two type of intermolecular force, okay, van der Waals. Okay, van der Waals selalu kita guna short form dia VDW, van der Waals force. Ada dua tadi, dipole-dipole and London force. Okay, and hydrogen bonding. So intermolecular force, ini pun sama. So dipole-dipole, London force. Okay, yang paling kuat lagi, yang paling kuat between this intermolecular force ialah hydrogen bond. Okay, yang paling lemah ialah London force ataupun dispersion force. In between ialah dipole-dipole force. So dipole-dipole force is forces between polar molecule. Okay, dipole means ada dua beza charge, partially positive and partially negative. Okay, so attractive force between polar molecule. Okay, for example here kita ada partially positive here, this one is partially negative. So arrangementnya macam ni. So between these two, okay, yang ni ialah polar molecule number 1, yang ni polar molecule number 2. So between these two polar molecule, okay, yang ini ialah dipole-dipole force. Okay, dipole-dipole force arise between two opposite charge yang berhampiran antara satu sama lain tu. Okay, so untuk ada dipole-dipole force tu mesti daripada two opposite charge. Okay, strength of dipole-dipole force proportional to the polarity of molecule. Okay, meaning kalau dia polar, okay, dipole-dipole force lebih kuat. Okay, polarity refer to electronegativity. Okay, electronegativity of the atom. Okay, for example, electronegativity for group 17. So fluorine is more electronegative. So siapa yang attached dengan yang ada fluorine, dia akan jadi more polar. So kalau more polar meaning strength of dipole-dipole force dia yang paling kuat. Okay, for example here, so kita ada HF, HBr, HCl. So between these three, fluorine is more electronegative. So more electronegative meaning more polar. So kalau more polar, strength of dipole-dipole force dia pun yang paling kuat. So dia akan ada high boiling and melting point. So dipole-dipole force of HF is stronger than HBr and HCl. So ini value untuk dipole moment. So kita tahu semua ni polar molecule sebab dia ada dipole-dipole force. So because ini linear, bond dipole cannot cancel each other, so mu not equal to 0. So not equal to 0 meaning ada value. So this is the value. So kalau kamu tengok value untuk HF yang highest 1.9 compare dengan lowest HI.
Sebab yang less electronegative. Okay, so this one polar molecule tapi similar molecular mass. Oh, nantilah yang ni. Explanation ni nanti ya, saya mau cerita tentang ni dulu. Jenis-jenis, okay. Nanti yang tu kita overcome nanti. Kita go through nanti. Dispersion force. So, apa tu dispersion force ataupun London force? Okay, kalau dipole-dipole tadi between two polar molecule. So, untuk London force ataupun dispersion force, dia refer kepada non-polar molecule. Attractive force in all molecule ataupun semua molekul tu ada London force. Okay, yang ni because of temporary dipole-dipole. Okay, so yang paling lemah, weakest intermolecular force. Okay, macam mana this London force form? So, this London force form when two adjacent atom, okay, dua atom yang berhampiran, okay, dia bergerak menyebabkan ada different in electronegativity. So, that's why untuk London force ni sometimes they call as induced dipole-dipole in attraction. Jadi dia tu temporary je lah kan, and then dia akan hilang. Betul. Macam mana dia boleh jadi temporary? Dipanggil sebagai temporary dipole. Mana ayat tu? Ni. Temporary dipole. Dipole ni means yang ada partially positive, partially negative. Tapi kenapa dia boleh temporary? Okay, nanti saya lukis tu diagramnya. Okay, dipanggil juga sebagai induce. Induce ni apa? Dia menyebabkan kan? Dia terjadi disebabkan pengaruh. Okay, macam tu. Induce. Okay, macam ni. Okay, asalnya distribution of electron dalam molekul sama sekata. Okay, equally distribution. So electron, tapi elektron ni sendiri dia punya apa? Dia boleh bergerak-bergerak kan? Dia boleh bergerak-gerak. Okay, sampai satu masa bila dia bergerak dia jadi macam ni. One side saja dia akan berkumpul elektron tu. So bila one side je dia akan berkumpul elektron. So kita akan katakan this side is partially negative. So this side akan jadi partially positive. Tapi selamanya ke yang uneven distributionnya? Tidak kan? Okay, sebab elektron tu akan sentiasa bergerak. So bila dia bergerak dalam keadaan macam ni, unequal distribution of electron ni, so this one kita akan panggil dia sebagai temporary dipole. Temporary je dia berlaku satu side negatif, satu side positif. Oh, so, jadi maksud masa dia gerak tu, itu eventually itu elektron daripada terkumpul satu tempat. Betul. So tapi bukan dia stay macam tu kan, dia bergerak lagi, so hilanglah. Hilanglah dipole tu. So semasa yang dia jadi tu, okay, bila ada neighbor di sebelah dia, okay, sebab ada banyak molekul dalam tu kan. So bila yang ini jadi temporary dipole, dia akan induce the neighbor. So akan induce neighbor sebelahnya pun jadi macam sama macam dia. So kalau negatif, neighbor yang sebelah dia akan induce positive side. So yang sini akan jadi negative side. So that's why dia panggil satu lagi namanya tu induced dipole. Asalnya yang terjadi satu je, yang ini saja, molekul ni je yang terjadi negatif dengan positif charge. Tapi bila disebabkan ada neighbornya yang hampir, so dia akan induce neighbornya pun jadi partially positive and partially negative. Oh, yang dipole-dipole pula tadi tu permanent? Ya, yang dipole-dipole tu memang because of arrangement atom kan. Oh. So yang this one, yang tadi tu, dia jadi partially positive, partially negative. So bila ada neighbor yang hampir dengan dia, so ini pun dia akan sama jadi macam dia. Tapi kita tahu yang ni bukan permanent, nanti dia jadi semula yang even distribution tu. Okay, so contoh ya yang ini. So yang ini, yang ni tak ada apa-apa ni. So induce, mana gambarnya ya? Partially positive, partially negative, partially positive. So dia akan
instance saja. Jadi dipole pada atom A dia akan induce dipole kepada atom B juga. So asalnya tadi tiada positif negatif. So bila dia bergerak, so ada partially positif, partially negatif sini. So dia menyebabkan atom B pun induce. Ini dia berhampiran dengan side yang positif. So dia akan jadi partially negatif. So sama juga macam ni tadi ni. Ini negatif. Kalau water, Miss, kalau contoh water tu, itu dipole-dipole kah? Water tu polar ke non-polar? Polar. So kalau water tu polar, dia memang dipole. Dia bukan dia bukan induced dipole. Oh, okay. Asal pola molekul dipole-dipole lah. Betul. So yang kesimpulannya, kalau dia polar molekul, dia dipole. Dipole. Kalau non-polar, dia ialah London force. Ataupun apa tadi? Induced dipole. Induced dipole ataupun bukan. London force lah, kita panggil London force senang. So untuk determine intermolecular force, kamu kena tengok molekul tu dulu. Daripada Lewis structure, dia polar ataupun non-polar. So antara tiga ni, HBr, polar ke non-polar ni? Macam tiada orang lain dalam ni sudah ni. Farahin BC11. Farah? Ada di sana? Farahin? Pergi mana semua ni? Rohayu, CP6. Tiada. Ariana, CP6. Ariana pun tiada. Siapa yang ada ni? Madam, dorang cakap dorang dah dapat join, madam. Tidak dapat join? Tapi nama semua ada sini ni. Ada yang tidak dapat join. Alisha dah? Alisha? Tiada? Ada, madam. Oh, ada juga. Okey, Alisha, jawab soalan Alisha. On mic sekejap. Kejap, madam, kejap. Ya, madam. Kejap, madam. Mau lukis dulu, madam. Tak payahlah lukis. Saya yang lukis. Kamu jawab je. Madam, kasih state je kah, madam, dia dipole kah? Atau apa? Ya, betul. State je. What type of intermolecular force. So, kita tahu kalau polar, dia dipole-dipole. Kalau non-polar, dia London force. So, kalau H dengan Br. So, dia punya Lewis structure macam ni. So, hydrogen partially. Antara hydrogen dengan Br, yang mana more elektronegatif? BR. So, Br partially negative, hydrogen partially positive. So, bond dipole from hydrogen to Br. So, ada yang cancel bond dipole? Tiada. Okay, so kalau tak ada yang cancel bond dipole, so mu not equal to 0. So, polar ke non-polar? HBr? Polar. Okay, polar. So, kalau polar, apa dia Polar. punya intermolecular force? Dipole. Dipole. So, dipole force. Macam tu je. Okay, SO2, sulfur, OO, 1, 2, 3, 4, 5, 6. HBr tu, madam. Hah? Untuk Apa tu? HBr tu kan
satu positif, satu kenapa dia ndak cancel each other? Kah kena ikut arrow tu? Oh, yang cancel tu arrow ni. Kalau nak Oh, cancel kena ada arrow lagi satu datang dari arah yang bertentangan macam ni. Baru cancel. kan tengok yang partially positif dengan negatif tu. Oh, bukan. Sebab yang ni kita nak tunjukkan arrow tu dari mana. Sebab tu kita tulis positif dengan negatif tu. Okey. Sekejap. Kenapa satu arrow je, Min? Arrow ni kita lukis atas arrow ni kita lukis atas bonding. Ada satu je bond kan? Jadi ada satu je lah arrow. Arrow tu dia wujud disebabkan ada beza elektronegativity antara dua atom. Mesti lukis atas bonding je. Atas bonding yang di tengah-tengah. Okay. Yang ni Lewis structure SO2. Edika dah? Ada, Madam. Okay. Edika, sulfur dengan oksigen siapa yang lebih elektronegatif? Oksigen. Oksigen partially negatif, sulfur partially positif. Okay, so bond dipole ni kita akan lukis atas arrow, atas bonding. So daripada mana pergi mana ni? S ke O. Okay, S ke O, S ke O. So sekarang ni seolah-olah semuanya pergi mana? Ke O, ke Madam. bawah. Ya, pergi bawah. Ke bawah. Pergi O kan? Pergi ke bawah. Okay, so ada yang cancel? Tiada. Tiada, sebab dia satu arah je. Ada. Arah bawah. Tiada yang cancel sebab dia satu arah, arah bawah. Kalau ada yang cancel, dia mesti satu lagi daripada bawah pergi atas. Cancel yang ini. So, kalau tak ada yang cancel, so mu not equal to 0. So, not equal to 0. So, dia ialah polar. So, kalau polar, apa intermolecular force-nya? Dipole. Ya, sama juga. Dipole-dipole force. Okay, last CH4. CH4, carbon, hydrogen. Ini tetrahedral. So, between carbon dengan hydrogen, siapa yang partially positif? Partially positive hydrogen. So, betul. Hydrogen, partially positif. So, arrow daripada carbon pergi H. Carbon pergi H. So, atas bonding. Okay, so yang ini ada yang cancel? Cancel ke tidak ni bond dipole ni? Cancel. Cancel. Ya, yang ini cancel atas dengan bawah. Negatif 109.5. Yang ini positif 109.5. So yang ni cancel kiri dengan kanan. So akhirnya equal to 0. Jadi dia ialah non-polar. Non-polar. So apa intermolecular force kalau untuk non-polar? London force. Ya, London force. Madam, itu dia punya arrow tuh Mbak Madam. Ya. Dia dari H, bukan dari H pergi C kah Madam? Dari Kan H partial positive, Madam. Kenapa pula tak cakap tadi? Siap sudah saya punya molekul ni. Aduh. itu Bukan Sorry, pasal Madam. proton number carbon lagi banyak lah, jadi elektronegativity dia kan? lagi tinggi. begitu kah Madam? Ya, betul. Salah saya ni. Daripada yang positif pergi negatif kan? Iya Madam. Thank you. Oh, madam, bukan tengok number proton number dia. Bukan, kita tengok siapa yang Bukan jadi elektropositif. central atom tu lah. Siapa yang elektropositif dengan siapa yang elektronegatif. Tapi kalau macam ni, dia still cancel juga kan? Thank you Madam. Thank you ya. Okay. So, saya faham sudah tu. Maksudnya tanda-tanda suruh berhenti dah tu. Tapi kalau macam ni, dia tetap cancel juga ni. So, yang ni masuk dalam, cancel. Kiri kanan ni sama. Dia cancel dengan yang ni. Opposite direction. Yang ni daripada atas ke bawah. Ini bawah pergi atas, cancel juga. So, cancel atas bawah. Ini cancel kiri kanan. So, mu-nya pun sama, kosong. Oh, jadi sekarang dia punya itu
polarity itu from carbon to hydrogen lah kan? Polarity, bond dipole. Yeah, the bond dipole there. Bond dipole from positive to negative. Betul lah yang So tadi. in this case, carbon to hydrogen. Hydrogen to carbon. Hydrogen to carbon. Hydrogen yang lebih elektropositif kan? Iya. Tersalah tadi tu. Bond dipole tu. Okay, so kita cover untuk dua saja. Dipole-dipole dengan London force. So ada satu lagi hydrogen bond. So hydrogen bond tu nanti saya sambung lah. Okay, so thank you untuk malam ni. Yeah, thank you, Miss. Madam. Yeah, okay. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, Miss. Okay, bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Nanti saya tidak faham, saya tanya madam. Ya, tanya aja. Boleh tu. Thank you, madam. Okay, madam. Thank you. Good night. Okay, Thank good night. Bye. Bye. Madam, Ya. kan yang karbon Thank you, dengan madam. hidrogen tadi. Macam Apa mana tu? mau tengok dia hidrogen dengan karbon tu kan macam mana tengok dia ni cancel each other, tengok dia punya darjah kah ataupun dari lukisan tu? Tengok Yang dia tadi. punya apa CH4 tu? CH4. CH4. Saya tak tahu apa kan dia punya bentuk tetrahedral kan? Tetrahedral. Betul, Lepas tetrahedral. Dia kena size kah? Kalau macam kalau berdepan dia positif dengan kalau dia kan tetrahedral ada 4. Jadi kalau ada 4 dia masing-masing positif negatif. Jadi dia cancel each other. Begitu kah? Kalau dia nak cancel dia macam ni. Dia macam ni. Dia mesti bertentangan arrow-nya tu. Okay, ni arrow tu dengan yang macam ni. Ini cancel. Ataupun pergi dua-dua pergi luar macam ni. Ini pun cancel. Tapi angle dia mesti sama lah. Katalah yang ini linear kan. 180 masuk dalam, kita anggap dia 180 positif ke arah kanan. Yang ini ke arah kiri. Jadi negatif 180 degree. Sebab dia linear. Jadi cancel. Kalau yang ini kan macam tetrahedral ni. Macam tu. Ya. Okay. So kalau semua pergi keluar, so katalah yang ini dari atas pergi bawah, kita anggap dia dia negatif 109.5 degree. Yang ini positif 109.5. So cancel lah kan? Ya. Okay, so kalau yang atas dengan bawah ni pun sama. Atas kita anggap dia positif 109.5, yang ini negatif 109.5. Sebab tu kita anggap macam tu. Sebab itulah kalau apa ni basic molecular shape tu semuanya dia akan jadi non-polar sebab angle dia sama, jadi dia akan cancel. Macam siapa lagi tu? Octahedral. 1, 2. Octahedral ada 6 kan? Angle dia 190 semua kan? Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yang ini 4 ni cancel antara satu sama lain. Jadi non-polar. Oh, jadi Ini cancel, ini cancel kan? Oh, jadi madam kalau dia simetri lah sebenarnya ni kan baru dia cancel. Iyalah, hari tu kan dah cakap dari table hari tu yang masa kita belajar VSEPR tu. Ya. Ya, dia simetri. Dia simetri memang dia cancel. Dengan syaratnya terminal atom dia semua sama. Oh, okey. Sekejap madam. Oh, linear non-polar. Oh, okey. Linear apa? Trigonal planar, tetrahedral semua tu lah yang 5 tu. Shape. Oh, okey. Okey. Dapat sudah madam. Okay, bye. Bye. Assalamualaikum. Salam. Thank you, madam. Thank you, madam.